Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose des recettes super simples et super délicieuses. Une variété de recettes à reproduire pour votre table du Ramadan. On va commencer par la recette du pain au fromage, les cheese naan. Dans le bol du Thermomix ou bien dans le pétrin, on va mettre 300 ml d'eau tiède avec 8 g de levure boulangère sèche. هنا غادي نصايبوا الخبز معمر بالجبن 300 مل ديال الماء دافي و 8 غرامات نتاع الخميره ديال الخبز، معلقه ديال السكر. On rajoute une cuillère de sucre et on va mélanger ces ingrédients ensemble. Ensuite, on va ajouter 300 g de semoule extra fine, 300 g تاع سميده رقيقه الفينو et on ajoute aussi de la farine. Donc on va mettre l'équivalent de 250 grammes, mais je pense que je vais rajouter après. Et 7 grammes de sel. زدت عليهم 250 غرام تاع فرينه و7 غرامات نتاع الملحه وغادي نديرهم يتعجنوا لمده ديال 9 ديال الدقائق تقريبا. Donc je vais les mettre je vais programmer 9 minutes de pétrissage, mais au milieu du pétrissage, vous allez voir, je vais vous montrer la pâte. Elle n'est pas élastique, elle est plus très souple. Donc ce n'est pas ce que je cherche dans cette pâte. Je vais rajouter encore 100 grammes de farine et je continue le pétrissage. كما شفتوا وريتكم العجينه من درت هذيك الكميه ديال الفرينه ما قداتنيش، غادي نعاود نزيد 100 غرام تاع فرينه ونزيد نكمل العجينه. منين غادي تعجن مزيان غادي نخليوها تخمر لمده ديال تقريبا واحد 45 دقيقه حتى لساعه ديال المكانه. العجينه هكا زويونه. Donc on va laisser reposer la pâte pendant 45 minutes à 1 heure de temps environ. Ensuite, on va la sortir et on va fariner légèrement le plan de travail. On va former un boudin qu'on va diviser en plusieurs pâtons. من بعد ما كتخملنا العجينه كنجبدوها كنديروا شويه الفرينه في السطح ديال العمل، غير شويه ماشي بزاف، غير باش ما تلصقناش صافي. ومن بعد كنقسموها طريفات بحال هكذا. من بعد كنشدوهم وكنكوروهم، كنديروا شويه ديال الفرينه، ما كنكثروش في هذه الوصفه هذه، ما كنكثروش فرينه بزاف غير باش ما يلصقوناش مع سطح العمل. كنكوروهم مزيان وكنحطوهم. ensuite je forme des petites boules, donc je farine légèrement le plan de travail. Une fois terminé, je couvre et je laisse reposer une dizaine de minutes. من بعد ملي كنكمل كنغطيهم كنخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق. Ensuite, je prépare un bol dans lequel je mets 2 cuillères de Saint-Moré, du fromage à tartiner, peu importe, et du fromage râpé. Ici j'ai mis de la mozzarella. من بعد كندير 2 معالق ديال الجبن تاع الدهن وكندير الجبن المبشور كنخلطهم مع بعضياتهم. Donc je récupère ensuite la première boule, je l'étale légèrement et je mets une cuillère bien remplie de cette préparation des 2 fromages. J'enroule et je dépose de côté. من بعد كنشد هذوك الكويورات كنحلهم شويه هكا باليد وكندير كميه لا باس بها من داك الخليط ديال الجبن وكنحاول نسد مزيان، تسدوا مزيان باش ما تخرج لكمش في الوقت ديال الطياب. كنكوروها صافي وكنحطوها جانبا وكنبقاو غاديين هكاك حتى كنكملوهم كاملين. Donc on va continuer ainsi jusqu'à les remplir tous. Ensuite on va les couvrir et on va les laisser reposer une vingtaine de minutes. من بعد كنوليو نغطيوهم وكنخليوهم يرتاحوا تقريبا واحد 20 دقيقه. من بعد كنوليو نجبدوهم صافي. فاش كيرتاحوا 20 دقيقه كنجبدوهم وكنقرصوهم، كنرققوهم شويه ماشي بزاف، ولكن كنرققوهم كمان شويه باش في الطياب كيتحلوا من الوسط، كيتنفخوا وكيتحلوا. Donc ensuite, au bout de 20 minutes de temps de repos, je les étale. Donc je les aplatis plutôt. Voilà, je les aplatis bien comme il faut. Comme ça, pendant la cuisson, ils gonflent et ils cuisent de l'intérieur. Voilà, regardez. Une fois qu'on les dépose, on va les retourner aussitôt pratiquement. Et on continue comme ça, on les retourne plusieurs fois. Là, ils gonflent bien. Ça veut dire qu'on va avoir une partie... ça sera séparé plutôt du milieu. On peut même les garnir si on veut comme sandwich. فوالا كما شفتوا كيبقاو كيطيبوا كيبداو كيتنفخوا. كندهنوهم بشويه ديال الزبده من واحد الجهه صافي وكنكملوا لهم الطياب حتى كيتحمروا وكنحيدهم كنحطوهم فوق شي شبيكه. Donc quand on les retourne, on va les badigeonner légèrement avec un peu de beurre, comme ça ils prennent une jolie coloration. Et une fois que c'est bien doré des deux côtés, vous pouvez les badigeonner encore avec un peu de beurre, ça rajoute énormément de goût. Un peu de persil, ça reste optionnel. Regardez la souplesse du pain, il est vraiment top. Et avec un super bon goût. تقدروا تعاودوا تدهنوهم بواحد شويه ديال الزبده من الفوق، شويه ديال المعدنوس، كيجيو فعلا روعه غزالين.
Et maintenant, on va passer à la recette des samsa, une recette super simple. Tout d'abord, on va concasser ou bien on va mixer un peu de pistache et je vais rajouter un petit peu de pistache concassée. Et également, j'ai fait la même chose avec des amandes, donc je les ai concassées un peu, après je les mélange. هنايا عندي شويه ديال pistache طحنته وزدت عليه شويه ديال اللوز مهرمش وشويه ديال pistache مهرمش. Je vais avoir besoin de pâte à filo, donc je vais en sortir une. غادي نحتاجو الورقه نتاع عجينه الفيلو. غادي نجبدو وحده ونسرحوها. Donc on va l'étaler et le reste on va les mettre de côté parce que ils sèchent très vite. On va mettre du beurre fondu par-dessus. On va passer un pinceau pour en mettre un peu partout. من بعد كندهنوهم بشي شويته كنديروا الزبده مذوبه وكندهنوهم بشويته. كنشدو ديك الورقه وكنطويوها على جوج. On prend la feuille et on la plie en deux et on va en remettre encore un petit peu parce que la feuille de phyllo elle sèche rapidement et je replie encore. دهنتها وليت طويتها مره اخرى على جوج وكنولي نعاود ندهنها بواحد شويه ديال الزبده. Donc je rebadigeonne encore un petit bout et maintenant cette pâte je vais la couper en deux. من بعد كنشدها وكنقسمها على جوج بشي موس. Voilà, نفرقوهم بجوج على بعضياتهم. Donc on va les séparer. Et là, je vais saupoudrer de ma préparation de fruits secs. Donc j'en mets une bonne quantité. ودابا كنحط فوق منهم هذاك الخليط ديال البيستاش وديال اللوز. كنحطو هكا من الفوق. ديروا يعني كميه لا بأس بها. Ensuite, je mets à la moitié d'une petite cuillère de chocolat tartiné, donc du Nutella j'ai mis. من بعد درت فيهم نص معلقه صغيره ديال الشكلاط نتاع الدهن. درت نوتيلا صافي ومن بعد كنطويهم بريوات بحال البريوات عاديين. Maintenant je vais mettre un petit peu de beurre et je colle cette partie là. كما شفتوا هذيك الجهه الاخرى اللي كتبقى كندهن هذيك الصمصه كندهنها بالزبده وكنسدها كتشد يعني بلا ما نحتاج ندير لها لا فرينه لا بيض لا حتى شي حاجه غير بهذيك الزبده كيلصقوا مع بعضياتهم وكيشدوا مزيان. Donc vraiment ça tient très bien, pas besoin de mettre une colle farine ou quoi que ce soit, juste avec le beurre ça colle parfaitement bien. Voilà, un petit coup de pinceau et je referme. كتسد من ديك الشرفه. Voilà, ensuite je vais les mettre dans un plateau qui va au four chemisier de papier cuisson. كنديرهم في شي طبق كيمشي للفران كنعاود ندهنهم واحد شويه هكا من بالزبده. Je les rebadigeonne légèrement encore avec un peu de beurre et je les enfourne dans un four préchauffé à 210 degrés pendant 15 minutes environ à surveiller. كنديرهم في الفران سخون على درجه حراره 210 لمده 15 دقيقه تقريبا كيتحمروا من هنا ومن هنا من ديك الشي رفيع صافي وكنجبدهم حطيوهم بطبيعه الحال اون سي جامي الفران ديالكم يسخن في ساعه ولا. Donc comme il me restait de la pâte de pistache et la pâte de noisette, je vais décorer avec. كانت بقات ليا من المره اللي فاتت العجينه ديال الفستق والعجينه ديال البيستاش درتهم في جيب حلواني ودرتهم زينت من الفوق بشويه ديال اللوز مهرمش وشويه ديال البيستاش. Donc زينتهم j'ai décoré avec un peu de pistache concassée et avec des amandes. Maintenant, on va passer à la recette de tacos de dernière minute parce que à la base, j'ai sorti le poulet pour en faire une recette. Mon fils qui rentre dans la cuisine, il me dit « Ah maman, s'il te plaît, tu as du poulet, là, je vois que tu as du poulet, fais-moi des tacos. » Je lui dis « J'ai pas tout ce qu'il faut, mais bon, d'accord, je vais essayer. » Donc du coup, j'ai transformé ma recette en tacos. J'ai ici 3 filets de blanc de poulet que j'ai émincé, comme vous avez vu. Ensuite, je prends une poêle. Je mets de l'huile d'olive dedans et je les fais revenir quelques instants. Après, je fais la même chose avec un oignon. Je vais l'émincer et je l'ajoute. هنايا عندي طريفه نتاع الدجاج غادي ندير بهم تاكوس. واخا ما كنتش ناويه ندير تاكوس ولدي قال لي والو عندك الدجاج ديري لي التاكوس اليوم. قلت له داكوغ. نصايب ليه التاكوس كما شفتوا قطعته هكاك رقيوق وزدت عليه ديك البصله حتى هي رقيوقه. Pour l'assaisonnement, je mets du sel, du poivre, du gingembre et un peu de paprika. وبالنسبه للعطريه درت ملحه وفلفل اسود شويه ديال سكينجبير وشويه ديال التحميره ونخليهم يتقلاو مع بعضياتهم. J'ajoute également 2 gousses d'ail زدت عليهم واحد 2 رويصات نتاع الثومه هكا محكوكين. Je continue à les faire revenir et après j'ajoute des champignons émincés, des champignons de Paris frais. من بعد كنزيد عليهم شويه ديال لي شامبينيون طريين قطعتهم هكا حتى هما شرائح
وزدتهم وبديت كنزيد نقلي فيهم. على فان جاجوت 2 كويير دو كريم ايبيس. في الاخر كنزيد عليهم 2 معالق ديال الكريمه كتكون عاقده شويه صافي. والخلطه ديالنا ها هي وجدات. On peut rajouter un peu de fromage si on le souhaite. Moi je n'ai pas rajouté. Là je vais utiliser du pain à tortilla qui se vend comme ça, grillé d'une face. Je mets quelques tranches, je mets plutôt 2 tranches de cheddar. Je mets la préparation par-dessus. Voilà, كندير هذاك الحشو هكا في الوسط. كندير الجبن ديال الشيدار وكنحط الخليط ومن بعد كندير جبن واحد اخر من الفوق. Donc je remets une tranche de cheddar et je referme le tacos. Je peux vous dire qu'il était exceptionnel. Les enfants, ils ont adoré. Ils m'ont dit maman, il est vraiment très bon. Même s'il n'y a pas la sauce fromagère, machin et tout ça, mais vraiment, il est super. الوليدات يعني عجبهم. ما كنتش كنتسنى غادي يجي بنين ولكن جا بنين غزال. ما فيهش ديك الصلصه ديال الجبن وما فيهش شحال من حاجه ما فيهش غير هكا يعني بطريقه مبسطه. في اخر لحظه غيرت رايي مدام ولدي قال لي بغيت ودرتو له بهذه الطريقه وعجبو زوين. Après, on va les passer sur le grill. Soit on les fait sur le grill, soit si vous avez les poils rayés, on le fait dorer dedans. من بعد كنديروه في المقله كما شفتوا صافي وكنحمروه نزيدو نحمروه من هنا ومن هنا كيجي فعلا كيجي روعه. نوريكم الدخلاني ديالو كيفاش داير. دونك جو فو مونطر l'intérieur comment c'est. Voilà, c'est très bon à conseiller. Maintenant, on va passer à une recette avec du bœuf, avec de l'émincé du bœuf. Donc, je prends des morceaux de bœuf et je les coupe comme ça, comme vous voyez ici, des tranches fines. Déjà, c'est une viande vraiment qui est à la base super tendre. C'est la partie du filet du bœuf. Donc, je vais l'émincer de cette manière. Ensuite, je vais le mettre dans un bol et je vais râper un morceau de gingembre dessus. Je mets du sel, du poivre et je vais mettre également de la sauce soja réduite en sel, moins 40%, et je mets de la sauce teriyaki aussi. Tout ça, je mets l'équivalent de 2 à 3 cuillères. Je mélange bien. Ensuite, j'ajoute un petit peu d'huile de sésame et je laisse mariner de côté. هنايا شديت هذاك اللحمه قطعتها هكا رقيقه درت فوق منها شويه ديال سكينجبير مبشور الملحه فلفل اسود شويه ديال صوص صوجا وشويه ديال صوص تيرياكي. وهنايا كنزيد شويه ديال الزيت ديال الزنجلان غادي نخلطهم مزيان. من بعد غادي نغطيه وغادي نخليه يرتاح على الاقل ساعتين. دونك جو ليس ماريني مينيموم 2 heures. Ensuite, je prends un wok, je mets un peu d'huile et je dépose les morceaux de viande dedans. من بعد كنشد واحد مقله كتكون غارقه الوك كندير فيها شويه ديال الزيت وكنبدا كنطيب فيها هذوك الطريفات نتاع اللحم. كنبدا مره كنحرك. Donc je retourne de temps en temps. J'ajoute des poivrons, la moitié d'un poivron vert, rouge et jaune. كنزيد عليهم نص ديال الفلافل حمراء خضراء وصفراء. Et je continue à faire mijoter. À côté, je vais prendre un bol et je vais mettre dedans un sachet de nouilles. Je vais ajouter de l'eau chaude par-dessus. Je les laisse se détendre 2-3 minutes. عندي تما كاينات لي نوي درتهم زدت عليهم الماء سخون وخليتهم يطلقوا شويه ومن بعد زدتهم عليهم. هو في الاصل ما كنتش غادي ندير كاع لي نوي من بعد زدتهم في اخر لحظه. Donc j'ajoute les nouilles que c'était pas prévu du tout de les ajouter. Je devais faire juste le bœuf émincé. Et à la fin, j'ajoute la partie verte de l'oignon nouveau, la cébette. Dans le paquet de nouilles, il y avait quelques épices, donc je les ai mis à la fin pour parfumer avec. كان عندي واحد شويه ديال التبزيره لقيتها بداك الباكيه ديال لي نوي زدتها حتى هي من الفوق وكيجي روعه. Et j'ai préparé un jus que les enfants aiment beaucoup. Donc j'ai mis des dattes dénoyautées, j'ai ajouté un peu de lait. Je vais les mixer d'abord dans un premier temps ensemble. Ensuite, j'ajoute 2 bananes. كنزيد عليهم من بعد واحد 2 ديال البنانات. درت شويه ديال التمر بطبيعه الحال بلا العظم ديالو طحنته مع شويه الحليب. من بعد زدت البنان ونطحنهم مع بعضياتهم. من بعد كنزيد عليهم يطرو نتاع الحليب. Donc une fois que c'est mixé, j'ajoute 1 litre de lait et je mixe le tout. Ça reste un jus, le jus préféré de mes enfants. الوليدات كيحماقوا لي على هذا العصير تقريبا كنديرو يوميا. واخا كندير شي واحد اخر كنديرو يوميا. درت معاه عصير نتاع الليمون ولكن هذا خصهم دائما يكون فوق الطابله.
Donc c'est un jeu que les enfants aiment bien voir sur la table. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et pour la soupe, j'avais déjà la soupe de la veille, donc il me restait, je l'ai réchauffée et je l'ai mise. بالنسبة للشوربة ما درت الشوربة لحقاش كانت عندي ديال البارح. Et pour le wok, je l'ai mis directement sur la table, comme ça il garde la chaleur. ديك المقيلة حطيتها هكاك فوق الطبلة باش تبقى شادة ليا السخونية ديالها. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo et on se dit صحة فطوركم, à très bientôt.